عندي حلم، أول برنامج شبابي مسابقاتي لريادة الأعمال في الجزائر. يجمع 60 شاب من مختلف الولايات باش يجربوا عدة تحديات ومغامرات، والوحيد اللي يتخطى كل هذه الصعوبات ويقدر يقنع لجنة التحكيم هو اللي يفوز بلقب الموسم. لازم تغتنموا الفرصة وتمدوا كامل واش عندكم. نقدر نحقق حلمي بإذن الله. صح، انتم ما راكمش هنا باش ديروا شوبينغ، ها؟ اتونسيون، راكم هنا باش تخدموا. ريدي؟ يس. التحدي، الخوف، الحماس، التردد، العزيمة. This is a really good opportunity I'm willing to gain. Being in such a national program that will be broadcasted on national TV will give me maximum exposure. منافسة كبيرة بين المشتركين، بصح رابح واحد برك هو اللي راح يحقق الحلم ويربح 100 مليون. J'ai appris de mes défaites. À la belle Ibli, tu vas sortir de cette magnifique expérience à la belle sur toute la ligne. بيتزا هات تلقوها الخاوة دانت وفرانك كارني في 1958 وين فتحوا مطعم باش يقدموا فيها البيتزا في مدينة ويتشا بولاية الكونساس الإمريكية، وكان فيه 25 مقعد برك. صافي ان بو بلوس من عام اللي فتحنا بيتزا هات، كنا حابين نجيبوا حاجة جديدة للجزائر، وفيو كو حنا كنا ديجا كليون عند بيتزا هات في الخارج، ونا سيتي اون بروغراسيون ناتورال. مع الأول بيتزا هات ما قبلوش يدخلوا الجزائر باسكو سيتي با دون لور ديفلوبمون، صح قعدت اون كونتاكت معاهم، صمت عليهم حتى وين جبنا لا مارك. كان فيه 25 مقعد برك، وعلقوا على الباب لوحة صغيرة تتفد 8 حروف كتبوا عليها بيتزا، وقعدوا غير 3 حروف حطوا فيها هات واللي تعني كوخ، ولات واسمها كوخ البيتزا. فو سافوار كو بيتزا هات ماشي غير اون مارك، خدمنا بزاف مع لي فورنيسور هنا في الجزائر وافيك بيتزا هات باش نجيبوا هاد لا مارك. لا بليبار دو نوز انغريديون نخدموهم هنا في الجزائر افيك دي فورنيسور هنا لوكو، وكاع هذا خدمه اللي تندار مع شركه تاعنا بيتزا هات ولي فورنيسور. وفي 1995 بيتزا هات اللي دارت وصفة بوردير فروماج اللي لقات رواج كبير. كنت dans la même position que من هاد لي كانديدا، alors c'était pour ça que j'ai insisté de participer في هاد ليميسيون. كنت حابب ناخذ هاد الفرصة باش نعاونهم يحققوا الحلم تاعهم. alors ça me fait vraiment plaisir باش نعاون هاد لي زونتربرونور الجيريان باش يحققوا الحلم تاعهم. في الحلقة اللي فاتت كنا في PMG وين جازوا متسابقين على بزاف لي تشالنج، ومع الاخر قعدوا 8 برك. كان نهار صعيب بزاف عليهم وطويل، بصح تعلموا منه بزاف حوايج يسحقوها في واش بقى من المغامرات تاع عندي حلم. مساء الخير عليكم. رانا هنا اليوم في بيتزا هات للحلقة الخامسة من عندي حلم، واليوم رايحين نصعبوا عليكم الحالة شوية باسكو لا فينال راهي اون فيو، ودركا رانا في الكاونتاون فينال، العد التنازلي. هذا وين تعلمته. شوف، عندنا اليوم دي نوفو تشالنج كي سرون ان بو انتريسون جيسبر، مي في الاول حبينا نشوفوا لي مون دو جوري تاع اليوم. نبداو مع الجست جوري وهي مدام سليمة سواكري، شامبيون دو جودو وامباسادريس يونيسف. تفضلي مدام. اهلا بك. على كل حال انا فرحانه كثير بوجودي معكم اليوم. دونك انا اوسي كنت كيما نتوما شابه جزائريه كان عندي حلم في حياتي سعيت ليه وخدمت من اجله، والحمد لله قدرت يعني نلحق ليه بفضل مجهودات وعمل، لانه في فرق بين الحلم والهدف. ففي الاول يكون حلم عندنا كلنا، ومن بعد نرجعوه للهدف. علاش نرجعوا للهدف؟ باش نبرمجوا له، باش تكون هناك برمجه، اون بلانيفيكاسيون. ومن بعد لما نعملوا لا بلانيفيكاسيون تاعنا، دونك حلم، هدف، برمجه. مور البرمجه واش يجي؟ العمل. واكثر من كل هذا كذلك هو الثقه بالنفس. لازم تكون عندي ثقه في روحي، ثقه في الامكانيات اللي عندي، وثقه خاصه في الامكانيات اللي عطاها لي الله عز وجل.
دونك نتمنى لكم ان شاء الله حظ موفق و اتتلق فوالا. صح. معنا تاني السي رفيق حرار، وهو الجنرال مانجر تاع بيتزا هات الجزائر، وهو اللي يستقبلونا اليوم. دونك ميرسي بوكو، تفضل. شكرا اندرو. مرحبا بكم البيتزا هات الجيري. وصحة كي جيتوا عندنا، انا فريمون فرحان راح نجوزوا هذا الوقت انصومبل. لي كونديدا عندي ان ميساج بور فو، راني هنا بور فو زوريونتي. ليكيب تاعي راني هنا باش تعاونكم، بصح ما تنساوش هذه سي كومبيتيسيون. ركزوا روحتكم، ترافاي دور، وان شاء الله تنجحوا. بون شانس وربي معكم. ميرسي بوكو. سي علي عزوز، تفضل. مساء الخير. كما قال أندرو، صح كاين الضغط في هذه التربصات اللي راهي جديده راح جايتكم في المستقبل. مي نوبليي با tous ces tests et ces practices vont vous aider à vous préparer à réussir votre projet and your dream. So bonne chance. Et finalement, monsieur Zaki Alan. مرحبا بكم باللي مرحلة جديدة. لا فينال راهي تبان، الكاونت داون راهو يحبط، الضغط دوك يبدا يزيد عليكم كما قال علي عزوز. وما تنساوش حاجة مهمة جدا، هو أنه الضغط راح يفورميكم كما يفورمي لو ديامون. لو ديامون لازم له بزاف لا بريسيون، لازم له بزاف الوقت باش من بعد يصبح فريمون ديامون عنده هذيك القيمة. المراحل راح يزيدوا لكم وراح نزيدوا شوية في الصعوبات، لهذا نتمنى لكم حظ سعيد. شكرا زكي. هذاك هو اللي جون. Ready to go? Yes. All right. دوكا تبدأ المغامرة تاع اليوم، يلا. اليوم رانا في بيتزا هات، دومين تاع لا ريستوراسيون. راح تشوفوا حوايج جدد كومبليتمون. شكون جيعان؟ تحبوا تاكلوا لي بيتزا؟ شوفوا من بعدها لازم تخدموا في الأول. رانا مع سي رفيق، il va vous expliquer un petit mot. تفضل سي رفيق. ميرسي اندرو. مرحبا بكم البيتزا هات، وشكرا كي جيتوا عندنا. قبل ما تبداو لي تشالنج تاعكم، حبيت نقول لكم باللي حنا انا والجروب تاعنا كان عندنا حلم نجيبوا بيتزا هات للجزائر. سا نا با ايتي فاسيل، كانت عندنا بوكو ديفيكولتي مع الاول. بيتزا هات قالوا لنا لا، بصح قعدنا معاهم حتى وين لحقنا لدرجه وين الحمد لله انا رامني بيتزا هات اون الجيري. حبيت نقول لكم باللي في هذا الباركور هذا تاعكم ولي تشالنج تاع اليوم لازم تقعدوا افيك ان اسبري بوزيتيف اي ساي تري تري دور باش تكونوا الاولين ونيفر جيف اب. باسكو في لي بروجي تاعكم من قبل بوندون اي ابري vous allez avoir toujours des challenges dans vos projets. صراحة المنافسة بيناتنا زادت أكثر بارابور كي كنا من قبل كون ايتي 16 ودركا 8 سي با لا ميم شوز. مي توجور كاز بيناتنا روح المشاركة، نتشاركوا الأفكار لي زيدي. مي في المنافسة كل واحد يحوس يكون هو بارمي لي ميور واللي هو يحقق البروجي تاعو، وإن شاء الله اللي يتأهل هو اللي يستاهل. اليوم vous êtes 8. صح راح يخرج واحد منكم اليوم ترافير ليليميناسيون. راح تفوتوا على بليزيور تشالنج حنايا في بيتزا هات، والاول فيهم باش نخيروا دو شيف ديكيب لازم تفوتوا لا بواط ا بريسيون. صح ماشي لا بواط ا بريسيون اللي تعرفوها، دركا راح تفوتوا على بواطه صغيره، بواطه تاع البيتزا. لازم تخدموهم pour le premier challenge باش نخيروا لي شيف ديكيب. اوكي attention ça va être chaud aujourd'hui كيما الفور ا بيتزا ها. Let's do it. راكم والفتوا قبل ما تجوزوا على كل تشالنج ديروا انفورماسيون تاع بلياج تاع لابواطا بيتزا. نديروا لو بوس تاعنا نطلعوا هادوما لو كوان هذا لازم يكون بيان بلي هادوما لي دو كوان، ندخلوا هادوما الزوج لداخل ولا فان ندخلوا هذايا واجده. هيا يلا نشوفوا خدمتكم اذا مليحه. وردة الله يبارك راكي مركزة سوا قريب تكملي. كي شفت وردة زغبت وكانت قبلي بواحد دو بواط جوكا، كملت قبلي بدو بواط. لا قبل انا غير فاتني في لابواط الاولى، قلت هشام كالمي روحك ما تقلقش روحك، راك قادر. الصح ليسونسيال انه لابواط تكون نات. هذا لو تشالنج حبينا نعرفوا فيه اذا كان كل واحد فيكم يتقن الخدمه اللي مديناها له مهما كان نوعها، لانه الدقه في العمل حاجه مهمه بزاف وكاين يتجاهلوا التفاصيل الصغار وهما اللي يبينوا اذا الواحد يتقن الخدمه ديالو ولا لا.
الله يشوف. راهو يشوف إذا خدمتوهم مليح. هادوما تخي بيان هايلين. هادوما لا ميم شوز ابار لا فينيسيون. هادي هي لهنا، هادي لازم تكون هادي زيرو، هادي هي 9/10. En fait, le truc difficile, c'est le pli l'khrani, le sein l'khrani. Mais tu fais, encore une fois, le challenge lui-même, il n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est le fait qu'il y a deux personnes, on est en concurrence. C'est ça le truc le plus difficile. دالتكم حليم ونبيل والله راكم جايبينها كيف كيف لو ميم ريتم، بصح لازم كل واحد يركز في خدمته ماشي في خدمة صاحبه. يس جي هيا رقية وعبد الحق ورونا تشو شطارتكم. رقية ديما مركزة. qui concerne la perfection de le pliage avec les boîtes. Donc j'étais sûr que chaque boîte ça te plier bien. بالصح عبد الحق دائما هو اللي يكمل الأول. صابرين وحبيب ثالثكم دركا. حبيب راك الاول لا بصح صابرينا ما راكيش كامل مقلقه، راكي خاديه وقتك وبزياده كاع. اذن عندنا لي ريزولتا تاع البروميير تشالنج. كاين الناس اللي خدموا رابيد، كاين زوج اللي خدموا بيان اي رابيد. لو بروميير سي عبد الحق. تفضل عبد الحق. avec 10 sur 10 et un temps très rapide. بون لا ريسبونسابيلتي تاع لي دار زعما صح ماشي صعيبه بزاف باسكو علاه لو شوا دوكا تاع لي زيليمون اللي يكونوا معاك في الجروب سي ان سوا تالمون ديفيسيل باسكو هنا كوم بيت عندنا حنا يا نربحوا يا نربحوا وهذا سا ديبون على لي زانغريديون تاعنا في الجروب ماشي تاع البيتزا. والدوزيام ثاني مع 10 sur 10 et un temps شويه موان رابيد عندنا سي نبيل. تفضل نبيل. لو دو شيف ديكيب راهين يخيروا لي جروب باش نفوتوا للتشالنج جديد. وشنو هو؟ نروحوا للكوزينه ونشوفوا شكون يقدر يبريباري بيتزا بنينه. كي تخيروا لي زيكيب راح نديروا حاجه جديده. في الحلقه اللي فاتت شفنا انه ليكيب تاعك يقدر يخسرك كيما يقدر يربحك، ولداكشي اليوم عندكم لو شوا. كي يقول لك اسكو تحب تكون في ليكيب تاعي تقدر تقول ايه ولا لا. هكذا كاين ان بتي جو دو استراتيجي في لا سيليكسيون ديكيب. ريدي؟ عبد الحق كان عندك لو ميور سكور، انت تخير في الاول. بروبوزي لواحد يكون في ليكيب تاعك. شكون تخير؟ رقية تحبي تكوني في ليكيب تاعي ولا لا؟ I'm sorry, je préfère être في la deuxième équipe. هاد الخطرة puisque عطاونا لو droit de choisir إلا نقبلوا ولا لا d'être في l'équipe تاع un des leaders après ما يعيط لنا.
c'était difficile pour moi parce que كنت نشوف الريغار تاع عبد الحق وعرفت بلي راح يعيط لي انا لا بروميير. لو شوا تاعي c'était difficile pour moi. C'est vrai que نهار الاول على بالي بلي كنت حابه نخدم مع نبيل اي هشام باسكو موالفين نخدموا مع بعض نعرفوا لي كاركتير et les qualités تاع بعضنا. Ça va être très rapide de partager les tâches. Après كاع جوزنا. Après tout on change pas une équipe qui gagne. Mais كي قال لي عبد الحق je pouvais pas dire non مع الاول. بعد j'ai pris la décision de le faire parce que de toute façon les gens اللي حيخيرهم ça va être des personnes اللي خدمت معهم une ou jamais une fois ou jamais. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de dire non لعبد الحق et d'aller مع نبيل. Elle a refusé. عندك اختيار جديد. حليم. Désolé, je refuse. Après, je ne l'ai pas fait contre Abdelhak ou Abdelhak. Abdelhak, c'est mon coéquipier depuis le début de la compétition. Donc, on se connaît déjà pas mal, on a évolué ensemble, je sais comment il réfléchit, je sais qu'il est très actif et réactif sur le terrain. Sauf que je veux du challenge. C'est pour me challenger moi. Je veux voir comment je m'adapte avec d'autres personnes, avec d'autres équipes. Donc, c'est uniquement la seule raison pour laquelle j'ai choisi de refuser Abdelhak et d'essayer avec Nabil. Rosa. Of course. Donc, au début, j'ai choisi deux éléments. Mais malheureusement ou heureusement, mais ils ont choisi l'autre personne. En fait, je comprends l'autre personne parce que Kima Halim déjà خدمت معاه plusieurs fois. Donc, pour lui, il a plus d'expérience parmi les équipes. Le choix de Nabil. Halim, tu veux être l'équipe d'Ali? Oui. تفضل حليم. Habib. Oui. Habib, il accepte. Nabil. Rokhaya, tu veux être l'équipe d'Ali? Ok. Le choix, l'Akhir. Sabrine. Oui. Sabrina, elle accepte. Hicham, tu veux être l'équipe d'Ali? C'est sûr. Sinon, ما عندكش le choix. ربحنا من قبل كنا جروب مع قبل كنا جروب سويدي وجزنا بالاربعه في فوز موفي تشالنج اللي فاتوا سي بور صح بينا نعاودوا نكملوا كيما رانا بوكو با نكونوا حنا لي فيناليست. عندنا لي دوز ايكيب توكا فوتوا الكوزينه. Ready? Yes. Let's go. وترك عبد الحق ونبيل راح ديروا اون فورماسيون تاع لا بريباراسيون تاع البيتزا باسكو في التشالنج الجاي انتوما ما راح تمسوا والو. زيتون، قريد فيجي، شامبينيون، لي زانانا، عدا بيبيروني، بيف، طوماط فريش، فرماج موتزاريلا، صوص طوماط. رايحين تجيريو ليكيب ديالكم برك، لازم تسمعوا كلام الشاف وتطبقوه بالحرف الواحد. والسرسو تاعنا. عندك في البروسيد اخويا عندك ثلاث غرارف تاع طوماطيش، صوص طوماط. احكم الغراف تاعك من تحت. خير وخير، هكذايا وليجي. سي ايفيتي تقيس كاعيتك السرسو. هكذا. نستناو برك دوكا لا بيتزا تخرج، نريكوبيريوها من الفور. هاي ليك لا بيتزا بارفيتمون واجده. خليوها هنا تو دوسمون. عندنا لا سباتول والبانس هذا اسونسيال بيسك السنيوه سخونه. نحطوها هنايا. عندك tu fais un plus. C'est bon. Après تحطها هكذا وتعاود تكروازي لوتر كوتي. لازم شاك ترونش يكون كيما اخويا. نديروها في لابواط ديالها. داكور. وكي تكون اطاب نسربيوها لو كليون. سي بون. كيش ناخذ نديروها اون بوات ديريكتومون. بيان سور اون بوات ديريكتومون. داكور. ترفدها كوم سا غير بالعقل. زلق وحدها ما تكسرش كاع راسك. سي بون. هنايا في بيتزا هات ça prend 11 minutes باش يوجدوا بيتزا 13 minutes باش توجدوا 4 ياك الشيف تاعكم يعرف كلش على السيستم هذا صح ما يقدرش يتوشيو حتى حاجه داكور ريدي سيت جو 13 minutes اروحي انت راكي اسيستونت شاف اروحي منا تدي زوج من هذوك باغفي زوج واحد نديرهم في البيتزا هيا باغسي بون نيكسبليكي لك كونت تو في دومان بون عندك هذيك سي بون رفديها وراها اروح حطيها هنا حطيها هنا نص
دوزيام ميديوم روحي جيبي لي ميديوم بون دقيقه هنايا ما كانش ما كانش كلاسيك ولا J'ai assuré le calme, on était 3 et le leader pour نقص الليدر تاعك essayer de capter l'information وخليه هو يمد لك لانفورماسيون غير كابتي لانفورماسيون باسكو هو راهو سير من روحه بلي حيمد لك شغل كاع لي زانفورماسيون اللي محتاجهم انت على هنا ندوموندي نستنى لانفورماسيون حتى تلحقني. داكور اون مي لا اون ايطال بون عندك انت اون لارج سوبرام تروازيام دير 3 باتو داكور 100 حوس لي هنايا 100 داكور هنايا عندنا Le plan تاع نبيل فهمنا ايتاب باغ ايتاب سكي فو فير دونك هو باسكو سمع هو على بالو وقتاش دير سكاب اكسيتيرا كان يعاون بصح حسيته كان بزاف انفستي كان حايب يمس الدوزان يقول لنا هكذا لازم نديروها سيتي تري ديفيسيل باش هو يجي يفهمك على لوغال وانت تجي تبقي بعد في لا براتيكس. Au début c'était difficile باش يعطينا الفكره اللي في راسو une fois on a compris c'est bon. سورتو انا وحليم دونك كنا في الميكين تاع البيتزا تماك وين يفا اون كومبري سي بون اون افونسي كونسونتر توا صابرينا شوفي كونسونتر اون سويتش ديرها الشاف Non, en fait, ما كانش du tout un problème avec Sabrina, c'est juste بغيت ناكسيليرها بوكو بلوس باسكو بالنسبه لي قبل الديبريفينغ كنا دايرين باش هي دير 2 بيتزا دونك ريزولتا فينال حنايا كنا دايرين باش نخرجوا 3 بيتزا مينيموم. بون انا واش كنت داير في بالي دير الديبي كان على بالي بلي هي بوكو بلوس الي فورت ان بو في البيتزا دونك على بها بغيت نحط عليها شويه بريسيون بوزيتيف باش بو اكسيليري لا بروسيدور. روحي منا شون جيبي لي لي باكي تاع البيتزا 2 لارج من تما صاحبين عبد الحق وصابرينا راهي شاعله الحاله. ميل طيح رفدها ميل طيح 10 minutes. اي لا اسمعي معليش سي با جراف. فوالا ميل لي سينما s'il te plaît. Très bien. Merci beaucoup. Bien joué. دوكا فو فوكسي هذه اسمها لا 8 اضرب بها ان بلس. وي. ديري هذه باللي تكون مبلعه مليح. هيا لي كليب. كيف فوني هاي لو داب تاعنا بص خلي 1 2 3. Globalement, on aurait pu faire mieux. Sincèrement, on aurait pu terminer au derby tranquille à la fin, mais on a plus de temps parce que il y avait des petites erreurs au début. هكا شويه mal communication parce que نبيل حسبت له ما فهمناش alors que كنا احنا déjà فهمنا ce qu'il voulait dire. C'était ça هادوما les petits moments اللي خلاو la dernière pizza ما تلحقش لابواط تاعها. C'est bon, fini. حبس. Bien joué. Merci. لا طاقه فيك. دوك نشوفوا لو ريزولتا. شوف سي رفيق وجدوا لي بيتزا تاعنا وعلى بالك راني مية بالشر نصبح ورانا هنايا وراني نشم في البيتزا جو في فريمون سوتي ديدون بصح عم بالي بلي عندك ان سيستم باش تقيم هادو لي بيتزا وتشوف شكون كي a respecté les consignes تاع la commande et qui n'a pas. Alors, on va commencer avec les rouges. La première, beef hot stuff. Ici, ils ont choisi la bonne pâte, mais ils ont raté que le client a demandé sans oignon. Ça veut dire celle-là, elle a... Oui. Très bien. La deuxième, c'est une chicken suprême. Oui. Ici, ils ont fait une erreur avec la pâte. Le client demandait la classique, mais ils ont donné la panne. Au lieu d'utiliser le mixed vegetable, ils ont utilisé le grilled veg. D'accord. Ou le découpage qui fait, ça va? Découpage, très bien. Chose de cas, l'équipe, les blancs. Alors, l'équipe blanc, ils ont déjà 3 pizzas. نبداو بهذه. هذه c'est la tuna. Ils ont choisi la bonne pâte, la pâte panne, mais ils ont raté le supplément tomate. D'accord. Là, le client il demandait un supplément tomate. Visuellement, très belle. Le découpage, un petit peu, ça l'a un petit plus petit à l'autre, mais ça passe. La deuxième, celle-là, ça c'est la beef hot stuff. C'est comme l'autre équipe. Ils ont bien choisi la pâte, c'est la pâte panne, mais ils ont raté
لي سون زونيون. بصح خويا معليش ندوقهم باسكو راني جاي. معليش. وين نبداو؟ هذه دوق معايا. ناكل معك. يلا بسم الله. ليكيب يعطيكم الصحة باسكو أنا كليت لي بيتزا تاعكم سيتي اكسيلون في زوج لي دوز ايكيب و سي با اون سوربريز باسكو أنا كنت نشوفكم كي كنتو توجدوهم اون بلوس نديرو لكم كونفيونس توجور بيان سور بصح وين راهي لا سوربريز؟ لا سوربريز راهي في لي ريزولتا باسكو عندنا فريق واحد اللي هي لي روج كي ا في دو بيتزا و ليكيب بلانش دارو 3 بيتزا بصح مع لاتونسيون دو ديتاي تاع ليكيب روج خرجوا ايغاليتي في لي بوين ولكن كاين ان ديرني فاكتور كون دوا بوزي وشنو هو سي لو ريسبي تاع لي ريغل وعندنا شيف ديكيب واحد كي توشي ان اليمون ولهذا الشيء لازم نقصوا له ان بوين دونك فينالمون pour ce challenge c'est l'équipe rouge اللي خرج لي غانيون كلشي مبروك صح ليكيب بلانش معليش ما تخافوش عندكم فرصة جديدة. Après la délibération du résultat du premier challenge, j'étais un peu déçu parce que logiquement j'attendais que je sois gagnant et pour moi je suis gagnant. راح نتفوتوا le prochain challenge en binôme. لازم نقسموا البيتزا 4 petites équipes تاع 2 ونبداو bien sûr مع les groupes اللي عندكم déjà. Donc j'invite les deux chefs d'équipe معايا هنا. وراح نتخيروا شكون اللي حبيت تكون معاك sans oublier باللي les deux اللي ما تخيروهمش من l'équipe تاعك راح يكون les concurrents. كي قال لنا اندرو بلي ليكيب تاعنا حتزيد تقسم على زوج كنت فيري I was surprised باسكو ما كنتش نستنى فيها. كنت نستنى في كلش كنت نستنى انهم يديروا لنا دوز ايكيب واحد يخدم داخل واحد يخدم برا بصح كون يديروا لنا كونكورونس هذيك كانت صعيبه بزاف. ما كنتش نستناها انه اون ايكيب يدير لنا استراتيجي وخدمنا مع بعضنا وربحنا مع بعضنا درك يوليو هما كونكورون معايا. سو اتس هارد. خيروا واحد من l'équipe تاعك باش يكون معك en binôme ولي deux autres راح يكون équipe autre تنافسوهم. D'accord. بيان سور توجور لازم تسقسي واحد ويقدر يقول لك ايه ولا لا لا. دونك عبد الحق شكون تحب؟ Bon, c'est un choix difficile parce que gars, machallah, ils sont tous, voyez tous, bon, gars, machallah. Je dois faire le choix. Rosa, vous êtes connu معايا؟ Yes. Très bien. نبيل شكون تخير في l'équipe تاعك؟ Ça va être un choix très difficile parce que Kamel ما يصلحوش. Donc je vais faire un effort. Alors Roya, tu veux faire partie de mon équipe? En fait, le choix تاعي علاش j'ai choisi رقية ماشي حالي من آخر parce que pour moi j'avais la lourde tâche de خاطش كامل l'équipe on va dire blanche اللي كانت معايا elle m'a choisi. Donc لو كان نخير انا وحليم on va être بالك le meilleur binôme on va exploser le record. ما شكيتش malgré que je respecte les autres candidats ils sont compétents. Alors là عندنا nos 4 équipes de binôme وراح نفوتوا à la table. لا فورماسيون تاع السيرفيس كالعادة قبل ما نروحوا للتشالنج الآخر لنهار اليوم. وفي هذا لو تشالنج كل جروب يروح يدير لو سيرفيس دي طابل. راح يكون معكم بيزنس انجل هو اللي راح يقيم الخدمة ديالكم يعني التعامل مع الكليون لا رابيديتي ولو سورير ولا كومبليسيتي. توجه الآتم ومرحبا بكم في بيتزا. مرحبا بكم chez Pizza Hut. Donc, اليوم je vais être votre serveur, je m'appelle Abdelhaq. لو تشالنج في سيرفيس يكون بور موا اسهل من لا بيتزا باسكو فيه كونتاكت هيومان وانايا خدمتي بكل مبنيه على الكونتاكت هيومان كيفاش نتعامل مع الناس. دونك خدمت في السيرفيس ما درتش سيرفيس تاع ماكله مي خدمت جي اي اوفر سيرفيسز سو الحمد لله جو بونس راح نلقى روحي في التشالنج هذا خير من لي تشالنج اللي جات. فوالا خيو لي بيتزا لي بواسون ديمينيتوني ليكم ميرسي. كاين واحد المثل اللي يقول لو كليون ايروا يعني اذا حبيتوا تحلوا مشروع لازم تتعاملوا وتسمعوا للزبون مليح وتعرفوا تحقوا له رغباته كيما لازم تعرفوا تتعاملوا معاه
وباش نختبروا هذا الشيء خيرنا لكم هذا لو تشالنج اللي فيه كونتاكت ديريكت افيك لي كليون. On a des idées. Si vous voulez, je peux vous orienter si vous ne connaissez pas ou là. Si vous avez besoin de conseils, vous m'appelez. D'accord, merci. Bonjour madame. Donc tropical, classique, moyen. التشالنج هذا صراحة أنا أول تجربة لي نقدم سيرفيس للكليون في مطعم، لكن صراحة أنا كان يهمني أول حاجة في هذا التشالنج أنا وحبيبي بما أنه هو اللي كان البينام تاعي تفاهمنا على الرضا تاع الكليون أول حاجة. فتفاهمنا باش ما نخموش في الوقت، لأن لو كان خممنا في الوقت كانت راح تخلينا ما نركزوش مع الكليون والمعاملة تاعنا ما تكونش معاملة يعني كما كنا باغيين نديروها في التالي. 9 minutes خلاص الوقت. C'est bon. Eh bon. Alors, maintenant, je suis en train de faire les additions de gaufres. لو بيزنس انجل راح يفيريفي لاديسيون يقيم الخدمه تاع لي بينوم. C'est l'équipe noire. C'est l'équipe noire. وعندنا l'équipe blanche تاني. L'équipe blanche, voilà. D'accord. غادي نشوفوا l'équipe noire. Donc ça c'est l'équipe تاع نبيل ورقية. وكيفاش كانوا؟ بعد لي تشالنج تاع اليوم لحقنا لا فاز تاع لي ريزولتا. عندنا دو زيكيب اللي ربحوا اليوم ودو زيكيب يخسروا. والشخص واحد في هذو من لي دو زيكيب راح يخرج اليوم. قبل ما نديروا لي ريزولتا شوفوا مع لي جوري ان بتي مو فينال. مدام سليمة تفضلي. إذا أنا حبيت نضيف حاجة فقط قبل ما نمدوا النتائج. حبيت نقول لكم أنكم على كل حال كلكم رابحين وكلكم ناجحين، لأنه لو فات دو بارتيسيبي لهذا البرنامج الشبابي الرائع راح تكون لكم تجربة رائعة في حياتكم، لأنه في مشواري الرياضي أنا كنت نتعلم أكثر من الخسارة تاعي أكثر من لا فيكتوار تاعي. لماذا؟ لأنه دائما لما نخسروا اون فا سو ريميتر اون كوز، راح نعاودوا نراجعوا نفوسنا علاش كاسكي سي باسي، واش صرا، ممكن اني غلطت في هذه، ممكن اني عندي نقائص في هذه، نقاط القوه تاعي هذه، نقاط الضعف. دونك فو سافي نديروا البيلون تاع روحتنا، اون سوتو كريتيك. مي باغ كونت كي نربح اون سي دي واي اون اي لو ميور، احنا الاحسن و جي با بوزوان دو ترافايي بلوس. دونك هذه هي سي بور سا كي حبيت نقول لكم رابحين دو توت لي مانيير. داكور، جود لاك. صح. تفضل. الحاجة اللي قلت لكم من قبل never give up. C'est une compétition. Il faut avoir un gagnant et un perdant. Mais القاعدة في البروجي تاعكم vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction dans les projets تاعكم. مهما يصرى اليوم continuez. وربي معكم. Merci beaucoup. Alors, l'équipe qui خرجت الأولى في الكلاسمون après les challenges c'est l'équipe تاع هشام وعبد الحليم l'équipe blanche. مبروك. La deuxième équipe في الكلاسمون صابرينا وحبيب l'équipe rouge. مبروك عليكم. Bien sûr عندنا deux autres équipes اللي رايحين يفوتوا عند le jury dans un instant. J'invite les membres de ces équipes devant. وردة وعبد الحق، نبيل ورقية. ضربة واحدة طلعت كنت ليدر وراني نوميني. شغل ترانزيسيون شغل شوت لي ماشي شوت لي بالعالم كل حال، مي سي ترانزيسيون وين كان لازم عليا نكون فليكسيبل. جو ساتيسفيت. نسمعوا للجوري. وردة، عبد الحق، نبيل، رقية. احنا واش راح نطلبوا منكم هنا في دقيقة واحدة، كونوا مختصرين حتى ما تضيعوش الوقت، تعطونا انطباعاتكم واش تعلمتوا اليوم اللي راح يساعدكم باش تنجحوا في المشروع تاعكم. Situation actuelle, je pensais pas arriver à ce stade-là, mais voilà, encore ça confirme la thèse تاعي comme je dis. Maintenant c'est les 8 كامل des bons candidats et تزير الحالة. La minute va nous aider à décider qui va partir ce soir. Donc soyez bref et précis. Merci.
عبد الحق تفضل. Salam alaikum. L'expérience à Pizza Hut is super riche. I've developed so many skills, soft skills and hard skills. I was a leader of a group, so that gave me an opportunity to enhance my leadership skills because that will help me to concretize my project because I'm gonna be working with a team. I've been in touch with clients directly, which is the same thing I'm gonna facing with my project because I'm gonna deal with clients. And that thing, I've learned a lot on how to interact with people and how to make and assure their satisfaction. Other thing I'm willing to gain from this experience is just like how to continue working on my project, not only stuff that relating to budgeting or something like that, but more relating to communication and operation and so on. So this is a really good opportunity I'm willing to gain. So par rapport au candidat d'accord, ما على باليش لا راني نكون plus chanceux ولا moins chanceux, mais j'espère إن شاء الله فيها خير. Hello. So my project is called I Speak. It's a public speaking based youth empowerment program, which means that being in this program is fatal for us because what we need at the moment is exposure. Being in such a national program that will be broadcasted on national TV will give me maximum exposure, and that's what I'm looking for. The money will be helpful for our next event that's coming, inshallah, in March. But the experiences and the challenges I'm facing here are teaching me how to deal with my team of staff, how to deal with the youth that I'll be training, and it taught me lessons I will bring back to all the youth I will be training in March and in other events to show them that life is not just staying in your comfort zone, but getting out of it, doing new things, and failing and picking yourself up and getting up. So I think that my experience in this program could be a story to show people that even if you fail many times, success is in the horizons. Thank you. Merci. Salam alaikum. L'expérience taille ici à Pizza Hut, ça m'a appris d'être un leader et gérer 4 magnifiques membres et avoir un objectif commun et travailler sur objectif commun. Et alhamdoulilah, on a fait une très belle prestation. De plus, par rapport à mon projet qui est Dawak, je pense que je vais utiliser une métaphore, il y a la pizza, vu qu'on est en Pizza Hut. Pour moi, chaque projet, c'est يبدأ من départ, il connaît une pâte, après نزيدوا les ingrédients, après نديروه في الفور, après يوجد, après نديروه, après نمباليوه باش leur servir. Pour l'instant, mon projet, il est la préparation de la pâte, à la pâte. Je suis en train de mettre les ingrédients et je suis là pour mettre maximum d'ingrédients. Merci. Salam alaikum. Le projet تاعي اسمه The Green Code. C'est un projet اللي خدمت مع une amie qui est une nutritionniste. On a développé des menus pour les diets. C'est une application où les gens peuvent commander et on va délivrer cette healthy food à la maison. Donc, pour moi, c'est le challenge. Une fois que tu as commencé à faire quelque chose et tu sois recalé, c'est pas simple. Donc, this is the reason why I'm crying. It's not easy. And it's the first time to be nominated. في la cuisine, comment je peux travailler en groupe, كيفاش نقابل les clients, كيفاش نتعامل معهم, كيفاش نحكي معهم. J'ai pu constater les erreurs تاعي وشنو هما الحوايج اللي لازم نتعلمهم pour améliorer ma qualité de service en tant que projet dans la restauration. Et c'est pour cette raison que je vais encore apprendre et améliorer ces erreurs que j'ai appris aujourd'hui à Pizza Hut. شكرا. Merci. Msaha. Délibération. On va délibérer et on revient vers vous avec la personne qui va malheureusement nous quitter aujourd'hui, mais avec une très bonne expérience. Merci. لجنة التحكيم راهي تتشاور وكل واحد فيهم عنده راي يا درا واش راح يتفاهموا اليوم وفي الاخر شكون راح يخرج اليوم.
Les membres du jury sont revenus. راح نسمع منهم le résultat. C'est Ali. Écoutez, ce n'était pas facile parce que les membres du jury n'étaient pas tout à fait d'accord sur tout, mais on a fini par arriver à un résultat et on vous remercie tous déjà pour la présentation que vous avez faite succincte de votre expérience et ce que vous allez faire dans vos projets. Et on a fini par prendre une décision. Malheureusement, aujourd'hui, une personne va partir. Finalement, le jury a décidé que c'est Nabil qui va nous quitter ce soir. الاليميناسيون كانت صعبه. الاختيار تاع المتنافسين اللي يبقاو والمتنافس اللي يخرج كان صعب جدا لانه ما كناش على كونسنسوس لي ديفيرون ممبر تاع لو جوري. انا شخصيا كنت حاب نبيل يقعد، كنت حاب عبد الحق يخرج. عندك énormément d'enthousiasme pour ton projet. This is a setback. Continue avec ton projet. You believe in it. كمل و je sais que inchallah tu vas réussir. Nabil, le projet تاعك c'est un projet qui est très intéressant, qui est très noble. لازم continuer فيه و bon courage pour le reste. عندي أيضاً feedback باقي تاع les candidats. راح نبدأ بعبد الحق. Bien parlé, tu as bien présenté, ولكن عندك ان بروجي تري انتريسون اللي لحد الان مازال ما قلتلناش كيفاش راح تستعمل واش تعلمت للمشروع تاعك خاصه فور ديزيبلد بيبل. كي تكون عندك الفرصه باش تتكلم على المشروع لازم تفهمنا هذا، ما نخليو لك الوقت في المرات القادمه باش تلخص الفكره تاعك. ورده، your project is about public speaking and you do that very well. You have already established a track record of achievements. However, you always talk about the past. You've convinced us that you need exposure. That's a good thing. However, for the next time, we need more concrete actions that explains how you do it. Ruqayya, la présentation تاعك a été très factuelle, a été très concrète, a été très brève et elle a été droit au but. Cela dit, le stress اللي راه عندك اللي رانا قادرين نشوفوه il a été productif، ولكن المرة القادمة ما تحاولي ما تبينيش لو ستريس تاعك لانه لو بوبليك و لي جون سورتو دي انفستيسور يشوفوا هذا وقد يعني يعبروا ولا يفهموا هذاك لو ستريس ك ان مونك دو كونفيونس ان سوا. تسمى لازم لك نقطه ضعف، لازم لك تعلمي تخليها عندك وتحوليها الى طاقه ايجابيه. كنت خايفه غراف نخرج على ستاد لا سورتو كو صباح كنت قلت بلي à partir de maintenant c'est mon challenge, surtout que rani dans un restaurant et mon projet c'est relié à ça. On remercie les membres du jury ونشكروا ايضا les amis de Pizza Hut اللي استقبلونا اليوم. ونبيل تاني ان شاء الله راح تحقق حلمك. On vous souhaite good luck. Je ne m'attendais pas que je sois éliminé. Mais après délibération, j'ai pu parler avec les jurys. Je ne m'attendais pas vraiment à être éliminé parce que vu la performance que j'ai donnée, donc j'étais satisfait en général. المغامرة خلصت في بيتزا هات، بصح أماكن أخرى راهم يستناو فيكم. الانيفرسير تاعي كانت اليوم. قبلها في الليل البنات كاع جاوني لا شومبر ودرنا اون بتيت فات وقلت سي بون هذيك هي لا فات شغل ما شكتها. ومن بعد باقي ليا شي سقسي فيا يقول لي لانيفرسير ونجيوك لوطيل. انا قلت بالك تجيو كالكو بيرسون لوطيل ونديروا حاجه صغيره. من بعد خلصنا ماكرو فان جورني جينا نبدلو قشامه قالت نو 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 عاودوا نسقشكم. انا قلت نورمال حنديروا ان تشالنج دوزيام ولا ديليبيراسيون ما حطيتهاش خلاص. وصلنا دارونا ماكياج كاميراز everything كان كلش انسات. it was رايحين نفيلميو
بعدا دخل اندرو خرج من الطارطه وبداو يغنوا ذا شوك اوف ماي لايف. اكتشفت بلي عندي اون فامي هنا وماشي لازم نروح لدارنا باش نكون فرحانه في الانيفرسير تاعي. ميرسي ميرسي ميرسي.